terbatas, masing-masing nanti mungkin 1 atau 2 soal maksimal. Baik, mulai dari sini, pertanyaan dari sini. Silakan bacakan ayat pertama dari setiap surat. Hafalkan ayat pertama dari setiap surat dengan sekaligus menyebutkan nomor surat, nama surat, berapa jumlah ayat di surat tersebut, Makkiyah atau Madaniyah, kemudian posisi sebelah mana dan di halaman berapa. Masing-masing nanti 5 surat saja. Ini surat 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, kemudian 16 sampai 20, 21 sampai 25 ayat pertamanya saja. Paham ya? Ya, silakan mulai. Surat pertama Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Makkiyah ayat 1 sampai 7. Surat pertama. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Surah kedua Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat. Madaniyah ayat 1. Alif Lam Mim. Halamannya berapa? Halaman kedua. Surah ketiga Ali Imran terdiri dari 200 ayat. Madaniyah ayat posisi halaman 50, posisi sebelah kiri. Ayat pertama Alif Lam Mim. Surah keempat An-Nisa terdiri dari 176 ayat. Madaniyah halaman 77, posisi sebelah kanan. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Surah kelima Al-Maidah terdiri dari 120 ayat. Madaniyah halaman 106, posisi sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurun. Ghairu muhilli. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurun. Innallaha yahkumu ma yurid. Surat ke-6 Al-An'am 165 ayat. Makkiyah ayat 1 sampai 8, halaman 128, posisi sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'aladz zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Surat ke-7 Al-A'raf 206 ayat. Makkiyah ayat 1 sampai 11, halaman 151, posisi sebelah kanan. Alif Lam Mim Shad. Surat ke-8 Al-Anfal surat ke-8 Al-Anfal 75 ayat. Madaniyah ayat 1 sampai 8, halaman 177, posisi sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Surat ke-9 At-Taubah 129 ayat. Madaniyah ayat 1 sampai 6, halaman 187, posisi sebelah kanan.
Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Surat ke-10 Yunus 109 ayat Makkiyah. Ayat 1 sampai 6 halaman 208 posisi sebelah kiri. Alif lam mim. Tilka ayat Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Surat ke-11 Hud, jumlah ayat 123 ayat, Makkiyah ayat 1 sampai dengan 5 halaman 221. Ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Surat ke-12 Yusuf, jumlah ayat 111 ayat, Makkiyah ayat 1 sampai dengan 4 halaman 235 posisi sebelah kanan. Ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Surat ke-13 Ar-Ra'd, jumlah ayat 43 ayat, Makkiyah ayat 1 sampai dengan 5 halaman 249 posisi sebelah kanan. Ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika min rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Surat ke-14 Ibrahim, jumlah ayat 52 ayat, Makkiyah ayat 1 sampai dengan 5 halaman 255 posisi sebelah kanan. Ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Surat ke-15 Al-Hijr, jumlah ayat 99 ayat, Makkiyah ayat 1 sampai dengan 15 halaman 262 posisi sebelah kiri. Ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Surat ke-16 An-Nahl, jumlah ayat 128 ayat, Makkiyah ayat 1 sampai 6 posisi sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Surat ke-17 Al-Isra, jumlah ayat 111 ayat, Makkiyah ayat 1 sampai 7 halaman 282 posisi sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Surat ke-18 Al-Kahfi, jumlah ayat 110 ayat, Makkiyah ayat 1 sampai 4 halaman 293 posisi sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Surat ke-19 Maryam, jumlah ayat 98 ayat, Makkiyah ayat 1 sampai 11 halaman 293 halaman 305. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha
Surat ke-20 Toha, jumlah ayat 135 ayat, Makiyah ayat 1 sampai 12, halaman 312, posisi sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Surat ke-21 Al-Anbiya, jumlah ayat 112, Makiyah ayat 1 sampai 10, posisi sebelah kiri, halaman 322. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Surat ke-22 Al-Hajj, jumlah ayat 78, Madaniyah ayat 1 sampai 5, halaman 332. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Surat ke-23 Al-Mu'minun, jumlah ayat 118, halaman 342, posisi sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Surat ke-24 An-Nur, jumlah ayat 64, Madaniyah ayat 1 sampai 10, halaman 350. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha fa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tazakkarun. Surat ke-25 Al-Furqan, jumlah ayat 77 ayat, Makiyah ayat 1 sampai 2, posisi sebelah kiri, halaman 359. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Baik. Sudah cukup, satu soal saja. Ya. Silakan ditingkatkan, mudah-mudahan